Salawat dan salam semoga tetap melimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau atau diingatkan kembali kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, bisa diserahkan kepada tugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025 sebesar Rp2.166.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025 sebesar Rp3.700.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025 sebesar Rp4.710.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025 sebesar Rp1.156.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2025 adalah Al-Mukarram Ustadz Fitroh Abdul Malik. Beliau adalah imam rawatib Masjid Al-Badar. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:02. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara nonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari senak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah hajat kita kepada Allah semoga dikabulkan. Dan kita mohonkan surat Al-Fatihah kita kirimkan kepada saudara kita yang terdolimi khususnya di Palestina, di Gaza. Semoga Allah tolong, Allah bantu yang meninggal diberikan pahala syahidah ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه وسلم وبعض سنة وقال محمد الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي زين قلوب المؤمنين بنور الإيمان وجل أسر العارفين ببحر العرفان قذبه أنفسهم بسيف المجاهدات والآمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الكريم الملك المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله في آخر الزمان وجعل دينه على الدوام أفضل الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في الإصرار والإعلان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل حين وآوان، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa dapat mensyukurinya, dan dengan rasa syukur kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kehariban baginda alam suri tauladan insan, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Haqir Al-Faqir khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang akan selalu disayang oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hakikat diciptakannya manusia adalah memiliki misi khusus dalam kehidupan kita di dunia ini. Apakah misi tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah. Ketika kita tahu dan paham bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, lalu ibadah yang macam mana yang harus kita lakukan dan siapa yang harus kita ibadahkan? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas ibadah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah seru kepada seluruh makhluk yang bernama manusia. Tidak peduli dia itu muslim ataupun bukan muslim, tapi seluruh makhluk yang bernama manusia Allah perintahkan u'budu rabbakum, maka beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, bertauhidlah, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada yang satu. Siapa dia? Alladzi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya perintah ibadah ini bukanlah hanya menuju kepada orang muslim saja, tapi beribadah yang lebih spesifik adalah untuk seluruh manusia yang merasa hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mempunyai kewajiban hanya menyembah Allah yang satu. Oleh karenanya kita selaku umat muslim yang sudah paham benar tugas pokok kita hidup di dunia ini untuk beribadah, maka kita harus selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya perintah ibadah ini bukanlah perintah yang baru kita temukan. Perintah ibadah ini bukanlah perintah yang berlaku hanya ketika kita dewasa. Tapi perintah ibadah ini telah diberikan oleh Allah dan disampaikan kepada kita sejak kita masih dalam kandungan. Sejak kita masih dalam kandungan kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Dengan cara apa? Orang tua kita mendidik kita dalam kandungan dengan cara selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar cabang bayi yang ada di dalam kandungannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika lahir pun kita masih mohon perlindungan beribadah pada Allah. Ayah kita salat malam berharap agar kelahirannya dalam keadaan sehat walafiat, ibunya selamat, anaknya selamat. Dengan beribadah hanya kepada Allah, memohon, ya Allah lancarkanlah kelahiran istriku. Maka ketika kita lahir ke alam dunia, kita pun diajarkan hanya untuk beribadah pada Allah. Dengan cara apa? Orang tua kita, ayah kita melantunkan azan dan juga iqamah di telinga kanan dan kiri kita. Artinya perintah ibadah ini sudah ada dalam kita lahir. Kemudian ketika saat kita beranjak menjadi anak-anak, perintah ibadah pun telah diberikan kepada kita. Mana perintahnya? Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, murru sibyanakum bis-shalah li sab'i sinina wa duribuhum 'alaiha li 'ashri sinin. Ajarkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Dikenalkan bagaimana sholat, diajak ke masjid, dia lihat bagaimana cara berdiri, cara ruku, sujud dan lain-lain sebagainya dalam sholat. Maka itu adalah pelajaran terbaik untuk anak kita. Kita ajarkan dia. Maka ketika dia berusia 10 tahun, ketika kita sudah sering kali mengajak dia untuk melaksanakan sholat, di usia 10 tahun kalau dia belum mau sholat, maka Rasul merintahkan fadribuhu, maka pukullah dia, belilah peringatan yang tidak menyakiti agar dia tahu bahwa ibadah ini adalah tugas utama dia sebagai manusia. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dalam tingkat ibadah seperti ini kita masih tergolong ibadah yang terpaksa. Apa sebabnya terpaksa? Karena kita dipaksa, diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Diberikan perintah oleh Allah, aqimis shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikanlah zakat, dalam bentuk perintah sebagai kewajiban. Kalau kita baru mengenal ibadah, maka kewajiban itu akan menjadi berat. Maka ketika kita melaksanakannya akan merasa sangat terpaksa, dan memang dipaksa oleh orang tua kita. Kalau kita tidak mau sholat, maka yang kita akan dapatkan adalah hukuman sebagai pengganti akan kemalasan kita. Tapi lambat laun ketika kita selalu dipaksa, maka terpaksa tersebut akan meningkat, ibadah tersebut menjadi sebuah keterbiasaan. Ketika kita sudah mulai dewasa, maka ketika biasa dipaksa dari kecil untuk sholat, maka ketika kita dewasa kayaknya meninggalkan sholat adalah suatu kerugian, karena sudah menjadi terbiasa sholat. Maka ketika sholat itu kita tinggalkan,
hal tersebut akan merubah diri kita menjadi sangat tidak terbiasa kalau tidak sholat. Maka dalam tingkat terbiasa akan timbul suatu rasa yang namanya kebutuhan. Ketika kita sudah terbiasa sholat, maka sholat kita akan menjadi kebutuhan. Dan dengan sholat tersebut kita butuh Allah. Dan dengan sholat tersebut adalah media kita untuk kita bermohon pada Allah dengan segala kebutuhan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam tingkat terbiasa dan butuh dengan sholat, Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Maka mintalah tolong kalian bisabri wassalah, dengan sabar dan salat, jadikanlah penolong untuk kita. Maka dengan kebutuhan kita sebagai penolong, maka ketika kita butuh pertolongan, kita akan melaksanakan salat. Begitupun demikian ketika kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, salat adalah solusi terbaik untuk melindungi diri kita. Karena salat memiliki perlindungan buat kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam tingkat ibadah ini kita sudah terbiasa dan mungkin sudah menjadi kebutuhan, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu waktu kecil kita tidak dipaksa ibadah oleh orang tua kita, mungkin saat ini ketika kita dewasa, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya sholat. Kalau dulu tidak dipaksa oleh orang tua kita untuk beribadah, mungkin saat ini kita bukan menjadi orang-orang yang duduk di masjid, melainkan di diskotik ataupun yang lainnya. Oleh karenanya, ibadah adalah merupakan dasar tugas kita hidup di dunia yang perlu kita sadari bersama. Dan harus kita jadikan orientasi kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya semua aktivitas kita bisa jadi ibadah? Kita bekerja, kita makan, kita minum, kita bermain dan lain-lain sebagainya, tidur. Bagaimana caranya bisa jadi ibadah? Maka Rasulullah memberikan satu solusi agar semua aktivitas kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah SWT. Apa kata Rasulullah? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ajdam au abtar. Setiap urusan, setiap aktivitas, setiap pekerjaan apapun bentuknya, dibalin adalah pekerjaan yang hanya memiliki nilai kebaikan, bukan maksiat pada Allah, kalau tidak diawali dengan mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Artinya menyebut nama Allah, menyematkan nama Allah dalam setiap aktivitas kita mulai. Maka aktivitas kita akan menjadi berkah, akan menjadi menilai ibadah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau bekerja baca bismillah, bahkan kita mau masuk kamar mandi pun kita ucapkan kalimat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ada sebagai wujud kita sedang beribadah pada Allah, meskipun hanya sebatas buang hajat. Oleh karenanya, nilai ibadah ini penting bagi kita untuk selalu meneliti dan mengawasi setiap aktivitas kita ini, apakah bisa bernilai ibadah atau hanya sia-sia belaka. Karena kita tahu tugas pokok kita untuk ibadah. Maka nanti ketika kita sudah menjadi kebutuhan yang begitu sangat butuh, kita akan mendapatkan tingkatan ibadah yang paling tinggi, yaitu ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah melebihi daripada sebatas kebutuhan dan kesenangan belaka. Tapi cinta bisa melupakan segalanya, melebihi kebutuhan. Ketika orang beribadah karena cinta, maka dia akan datang kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadahlah kalian kepada Allah sehingga datang kepadamu adalah keyakinan yang hakiki, yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah karena ingin masuk surga atau ibadah karena takut masuk neraka, tapi ibadah karena kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah sampaikan tingkat keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah sampai tingkat kecintaan. Seperti halnya Waliyatullah Rabi'atul Adawiyah, yang ketika dia bermunajat pada Allah, dia mohon pada Allah, ya Allah,
jika aku beribadah karena aku ingin masuk surga ya Allah, maka tutup rapat pintu-pintu surga ya Allah, agar aku tidak bisa masuk surga, karena aku beribadah hanya karena cinta kepadamu ya Allah. Namun sebaliknya ya Allah, jika aku beribadah padamu karena aku takut masuk neraka ya Allah, maka bukalah lebar-lebar pintu nerakamu ya Allah, karena aku bukan takut karena neraka, tapi karena aku hanya cinta kepadamu ya Allah. Itulah kecintaan seorang waliyatullah yang mudah-mudahan kita dapat meneladaninya, yang kita sadar bahwa ibadah kita ini mungkin masih tahap terpaksa atau mungkin sudah naik kepada terbiasa, namun kita berharap mudah-mudahan ibadah kita ini menjadi cinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi'ahdih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih wa sallama taslima katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وخصوصا لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والقرابة رسول الله والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اصل أئمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا صلاحا تاما واجعلهم هداة مهتدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وألف بيننا وبين قلوب المؤمنين. اللهم يسر عسيرنا وفرج همومنا وغمومنا وسهل أمورنا في الدين والدنيا بالخير أجمعين، واختم لنا بخاتمة الحسنى إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. So sufufakum fa inna tasfiyata sufufin tamamin shalah, diluruskan dan dirapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min kulli nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rabbi a'udzu shalli ala Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبات علي ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام بين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله الذي فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم ورضي على كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشارفتك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشارفتك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشارفتك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشارفتك من سواك. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم استر لأمة سيدنا محمد. اللهم احفظ لأمة سيدنا محمد. اللهم صل على أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.